ট্রাম্প সরকার হাসিনা সরকারকে যাতে এভাবে স্বীকৃতি দিতে না পারে তার জন্য ইউনিট সরকার এখন কি শুরু করেছে। তো বাংলাদেশে এখন টালমাটাল অবস্থা, চাচা ইউনিস ভয় পেয়ে গেছেন। কথায় আছে পাগলের সুখ মনে মনে। বাংলাদেশের ছাত্র জনতার হাতে পরাজয়কে মেনে নিতে পারেনি ভারতীয় दादारा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और भारत बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इससे पहले जो बाइडन जो था वो भारत को सपोर्ट करता था और ट्रंप के आने के बाद भारत की मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। और वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो ये कह रहा है कि डॉक्टर यूनुस के ताल्लुकात अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं और भारत जो है अपना प्रेशर अब बांग्लादेश पे नहीं बना सकेगा। और डॉक्टर यूनुस की तारीफ़ें की जा रही हैं वेस्ट बंगाल के मीडिया की जानिब से और उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर यूनुस कितने कामयाब प्राइम मिनिस्टर बने हैं बांग्लादेश के, कि पूरी दुनिया में उन्होंने जाके अपना इमेज बना लिया। और जो बाइडन ने भी इससे पहले डॉक्टर यूनुस से मुलाकात की थी और भारत बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और अब भारतीय मीडिया जो है वो चीख चीख के पूरी दुनिया को बता रहा है, भारत के लोगों को बता रहा है कि डॉक्टर यूनुस ट्रंप के साथ मिलके अच्छे रिलेशन बनाने जा रहे हैं और डॉक्टर यूनुस जो हैं वो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा कैपेबल हैं और भारतीय मीडिया इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसके बारे में मज़ीद डिटेल जानते हैं आज की इस वीडियो में। ট্রাম্প সরকার হাসিনা সরকারকে যাতে এভাবে স্বীকৃতি দিতে না পারে তার জন্য ইউনিট সরকার এখন কি শুরু করেছে। তো বাংলাদেশে এখন টালমাটাল অবস্থা, চাচা ইউনিস ভয় পেয়ে গেছেন। কথায় আছে পাগলের সুখ মনে মনে। বাংলাদেশের ছাত্র জনতার হাতে পরাজয়কে মেনে নিতে পারেনি ভারতীয় दादारा। গত 5 আগস্টে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর তারা ভেবে পাচ্ছিল না বলিউড মুভিতে একাই 100 এমন হাজার খানেক রয়েজেন্ট থাকার পরও কিভাবে শেখ হাসিনার পতন হলো। ছাত্র জনতার কাছে এমন শোচনীয় পরাজয় মেনে নিতে পারছে না ভারত, আর তাই নিজেদের কল্পনার জগতে ছাত্র জনতার সরকারের পতন দেখছে তারা। ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই ভারতীয়রা যেন দিনে দুপুরেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। তবে ভারতীয়দের সেই স্বপ্নকে এবার দুঃস্বপ্নে পরিণত করতে চলেছে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস, যা দেখে পাগল হয়ে পাগলামি করছে পশ্চিমবাংলার গদি মিডিয়া। তাদের দাবি নোবেলজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস নাকি ভয় পেয়েছে। এ নিয়ে তাদের জবাব দেওয়ার আগে আসুন দেখে আসি কি বলছে পশ্চিমবাংলার মিডিয়া। জানুয়ারি 20 তারিখে ট্রাম্প সরকার শপথ নেবে, নতুন ট্রাম্প সরকার। তার আগেই সবচেয়ে বেশি চিন্তায় পড়ে গেছে বাংলাদেশ, মোহাম্মদ ইউনুসের সরকার। একটাই তাদের কাছে প্রশ্ন যে এই ট্রাম্প সরকার কি হাসিনা সরকারকেই বাংলাদেশে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেবে, বৈধ বলে মান্যতা দেবে। আর যে আমেরিকার হাত ধরে বাংলাদেশ তৃতীয় স্বাধীনতা পেয়েছে সেই আমেরিকা যদি হাসিনা সরকারকেই বৈধ বলে স্বীকৃতি দেয় তাহলে তো মোহাম্মদ ইউনুসের শিরে সংক্রান্তি। কেন এরকম কথা উঠছে গোটা বাংলাদেশ জুড়ে, এবং ট্রাম্প সরকার হাসিনা সরকারকে যাতে এভাবে স্বীকৃতি দিতে না পারে তার জন্য ইউনিট সরকার এখন কি শুরু করেছে। এবারে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ট্রাম্প এবং হাসিনার ফোনে কথা বলার বিষয়টি নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানুয়ারিতে ক্ষমতায় বসার পরেই কি হাসিনা সরকারকে মান্যতা দেবে আমেরিকান সরকার, আমেরিকান গভর্নমেন্ট, ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকার? তাহলেই তো হয়ে গেল মোহাম্মদ ইউনুসের চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। সেটা থেকে বাঁচতে কি করা হচ্ছে? সেটা থেকে বাঁচতে প্রথমে আইন আনা হচ্ছে। কি আইন আনা হবে? প্রশ্ন তোলা যাবে না অন্তর্বর্তী সরকারকে নিয়ে, আসছে ফতোয়া জারি হচ্ছে। তো বাংলাদেশে এখন টালমাটাল অবস্থা, চাচা ইউনুস ভয় পেয়ে গেছেন এবং এই জন্য বিভিন্ন আইন এবং অধ্যাদেশ এনে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারটার বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না, বাংলাদেশের আইনে কিছু করা যাবে না, তেমন ব্যবস্থা নিতে চলেছেন। চাচা ইউনুস প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেছেন। বাইডেনের হাত ধরে ক্ষমতায় এসেছিলেন, ট্রাম্পের হাত ধরে ক্ষমতাচ্যুত হবার অপেক্ষার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছেন মোহাম্মদ ইউনুস। বাংলাদেশের ছাত্র জনতা ভারতের রকে মোকাবিলা করে গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ হাসিনা নামক ভারতের পুতুল সরকারের পতন ঘটিয়েছে। আমেরিকার সহায়তায় ছাত্র জনতার গণ অভ্যুত্থান ঘটেছে এমন দাবি করে তারা নিজেরা নিজেদের সান্ত্বনা দিচ্ছে। বাংলাদেশের ছাত্রদের কাছে হেরেছে তাদের যে বলিউডের মুভিতে একাই একটি দেশকে শেষ করে দেয়। এমন সুপার হিউম্যানরা বাংলাদেশের ছাত্রদের হাতে দৌড়ানি খেয়েছে জানলে পুরো বিশ্বে তাদের ইজ্জত থাকবে না। তাই তাদের এমন প্রোপাগান্ডা। পশ্চিমবাংলা দাদাদের বলতে চাই, ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাদা এলেও
ছাত্র জনতা সরকারকে উৎখাত করতে পারবে না। বাংলাদেশ আমেরিকার গোলাম নয়। আমরা কোনো চাওয়ালাকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসাইনি, বরং নোবেলজয়ীকে বসিয়েছি। আমাদের সাথে একমত হলে কমেন্ট বক্সে ইয়েস লিখে জানিয়ে দিন আমাদের, সেই সাথে ভিডিও শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিন। जी, तो ये थी आज की वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि वेस्ट बंगाल का जो मीडिया है, भारतीय मीडिया, वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ज़हर उगल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद वो अजीबोगरीब यहाँ पे बातें कर रहे हैं और बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हैं। जबकि डॉक्टर यूनुस जो हैं वो नोबेल प्राइज़ विनर हैं और बांग्लादेश के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमात सर अंजाम दी हैं। ग्रामीण बैंक जो है सबसे बड़ी उनकी अचीवमेंट है और उन्होंने बांग्लादेश के गरीब लोगों को लोन दिए हैं और उन्होंने अपने बिज़नेस स्टार्ट किए हैं। तो पूरी दुनिया में डॉक्टर यूनुस की इज़्ज़त की जाती है। यही वजह है कि जो बाइडन ने बहुत इज़्ज़त के साथ डॉक्टर यूनुस के साथ मुलाकात की थी और अब ट्रंप भी बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन बनाने जा रहे हैं। और बांग्लादेश के जो डॉक्टर यूनुस सरकार है, उन्होंने ये वाज़ह कर दिया कि वो अमेरिका की ग़ुलामी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे और अमेरिका के साथ वो अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं और दो तरफ़ा ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। और भारतीय मीडिया जो है वो यहाँ पे डॉक्टर यूनुस की सरकार और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ज़हर उगल रहा है और भारत को ये दुख है कि बांग्लादेश उनसे दूर जाता जा रहा है और बांग्लादेश के सामने भारत का जो चेहरा है, मकरू चेहरा, वो बेनकाब हो चुका है। बांग्लादेश के लोगों ने भारत के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दिया है और भारत के अंदर जाना बंद कर दिया है और पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दिया है। इसी वजह से बांग्लादेश के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, भारत बहुत ज़्यादा परेशान है और भारत ने बांग्लादेश को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था और शेख हसीना के थ्रू बांग्लादेश के अंदर लूट मार का एक बाज़ार जो है वो गर्म था। लेकिन अब ये नहीं होने वाला और बांग्लादेश ने एक फ़ैसला कर लिया कि वो आज़ाद मुल्क हैं और भारत की दादागिरी किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और अमेरिका के साथ इंशाल्लाह बांग्लादेश के अच्छे रिलेशन होंगे और भारत इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ज़हर उगल रहा है और भारतीय मीडिया जो है वो अजीबोगरीब बातें कर रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, जो बाइडन की सरकार जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आज जब आएगी तो क्या बांग्लादेश के रिलेशन मज़ीद अच्छे होने जा रहे हैं या ख़राब होने जा रहे हैं? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।